Hello friends, welcome to my YouTube channel, DJ Hajara Box Competition. চাঁদের মতো মুক্তি যখন ভাসতো নয়ন জলে আদর কইরা মুইচা দিতাম গালে ঘাটে আইসা পাশে বইসা জড়াইতো এ বুকে বলবো আমি এই কথা কেমনে তবে ভালো কেন বাসিলা স্বপ্ন কেন দেখাইলা ভালো কেন বাসিলা আমারে चलो चलो बहुत हो गया रोना धोना। ऑपरेटर भाई प्रेशर बढ़ाओ और शुरू करते हैं अपने स्टाइल का साउंड चेक। लेट्स गो।